नारायणीयं दशकं 3 श्लोका 7 विधूय क्लेशान् मे विधूय क्लेशान् मे विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं कुरु चरणयुग्मं कुरु चरणयुग्मं धृतरसं 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 विधूय क्लेशान् मे विधूय क्लेशान् मे विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं कुरु चरणयुग्मं कुरु चरणयुग्मं धृतरसं 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 विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ 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 करमपि च करमपि च करमपि च ते पूजनविधौ ते पूजनविधौ ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ 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 करमपि च करमपि च करमपि च ते पूजनविधौ ते पूजनविधौ ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्मूर्ति आलोके भवत्मूर्ति आलोके भवत्मूर्ति आलोके भवन्मूर्त्यालोके 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 नयनं नयनं नयनम् अथ ते अथ ते अथ ते नयनमथ ते नयनमथ ते नयनमथ ते पादतुलसी 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 भवन्मूर्त्यालोके 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 नयनमथ ते नयनमथ ते नयनमथ ते पादतुलसी 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 भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे 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 घ्राणं 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 श्रवणम् अपि ते श्रवणम् अपि ते श्रवणम् अपि ते चारुचरिते 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 परिघ्राणे घ्राणं परिघ्राणे घ्राणं परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि 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 ते चारुचरिते ते चारुचरिते ते
चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ
भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते।